दाता अली अजमेरी का, बाबा फरीद का, हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी का, किबरा आलम ख्वाजा नूर मदारवी का, जो अल्लाह के वलियों की जमात है, उस जमात में नाम खादम हुसैन रज़वी का भी शामिल हो चुका है। हम उनको मानने वाले, उनसे मोहब्बत करने वाले क़यामत के दिन नाज करेंगे और दुआ करेंगे, या अल्लाह खादम हुसैन रज़वी के साथ हमारा हश्र कर। सुभान अल्लाह। खुशकिस्मत है वो बंदा जो इनके साथ है, जो इस जमात के साथ है, उनके मिशन के साथ है। उनका मिशन कोई सियासी नहीं है, उनका मिशन एक ही है कि कमली वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी कायनात में इज्जत बुलंद से बुलंद तर। सुभान अल्लाह। हम कहते हैं मस्जिद में हुजूर की इज्जत हो, मदरसे में होनी चाहिए, घर में होनी चाहिए, नहीं पार्लियामेंट में नहीं। भैया वहां क्या काम, वहां हुजूर का, दीन का, इस्लाम का वहां क्या काम है। पिछले दिनों 2-4 दिन पहले मुझे एक क्लिप मिला जिसमें बकायदा मैंने खुद सुना अपने कानों से कि मुफ्ती कासम फखरी साहब सिंध असम्बली के मेंबर हैं तहरीक लब्बैक के। उन्होंने ये कहा कि जनाब हमने बकायदा करारदाद पेश की थी जो पूरी असम्बली ने मंजूर की है कि नमाज का वक्फा होना चाहिए। मैं होता हूं तो नमाज का वक्फा कर लेते, मैं चला जाता हूं तो बाद में आप नमाज का वक्फा नहीं करते। आप इसको कानून का हिस्सा बनाएं ताकि हार मैं हूं या ना हूं, जमात के वक्त असम्बली इजलास बंद होना चाहिए, नमाज पढ़ के फिर इजलास करें। तो उसके स्पीकर ने भी और शर्जील मेमन नामी जो पीपल पार्टी का वहां का वजीर है, उसने कहा मौलवी साहब यहाँ मजहबी बातें ना किया करो। अल्लाह अकबर। उस पार्लियामेंट को आग न लगा दे जहां हुजूर के दीन की बात ना हो। ये सिखों की पार्लियामेंट है, ये हिंदुओं की है, ये काफरों की पार्लियामेंट है कि यहाँ दीन की बात नहीं हो सकती। उस पार्लियामेंट पर हजारों लानते जो मुस्तफा करीम आका के दीन की बात नहीं करने देती। बेशक ये क्यों ऐसा हो रहा है कि हमने उन बदमाशों को वोट दिए जो हुजूर के दीन की बात सुनना बर्दाश्त नहीं करते। जिन्होंने ऐसे लोगों को वोट दिए हैं, जब इनको सजा मिलेगी, जिन्होंने वोट देकर इनको वहां तक पहुंचाया उनको भी बराबर की सजा मिलेगी। इसलिए हम चाहते हैं बंदा चुनते वक्त ख्याल करो ये कोई दीन भी जानता है कि नहीं जानता। आप हमारे पास आए, अभी थोड़े दिन पहले इलेक्शन हुआ, फिर दोबारा अभी आने वाला है चंद महीनों के बाद 2023 में इलेक्शन आएगा, अगस्त में, सितंबर में, अक्टूबर में आ जाएगा इलेक्शन। तो हमने कभी सोचा कि आया जो हमारे पास एमएनए बनने के लिए, एमपीए बनने के लिए सोचा कि जनाब आपको पहली बार भी हमने वोट दिए, उससे पहले भी दिए, उससे हम देते, अब भी देंगे। कभी आपने हमारे मजहब की, हमारे दीन की, हमारे नबी की बात पार्लियामेंट में भी की है? हम उससे पूछते जनाब नाली दी है, खाली दी है आपने हमें, जनाब हमारा शहर का ये काम किया, ये किया। हम अपनी दुनिया के लिए तो उससे बात कर लेते इकट्ठे होकर कि जनाब इस बारी आना है, आप खालियां लेनी है, इस बारी आएगा तो जनाब असा वाटर सप्लाई लेना है, इस बारी जनाब असी सूई गैस लेना है। कभी उन्होंने ये भी आख्या भी इस बारी असी तुहाडे कोल कुछ नहीं लेना, असी असम्बली जाके साडे नबी दी नामूस दा बिल पास। क्या बात, सुभान अल्लाह। कभी किया? क्यों नहीं किया? क्या हम मुसलमान नहीं, हम कलमा पढ़ने वाले नहीं? क्या हमने सिर्फ वोट जो है वो नाली के लिए रखा हुआ है, नाली के लिए देना है? ये नालियां खालियां किसी काम के लिए हमारी सारी जिंदगी में हमें ना मिले, लेकिन हुजूर की इज्जत हो तो हमें नालियों से हमें नालियों की क्या हैसियत है हुजूर की इज्जत के सामने। हमारा दुनिया भी संवर जाएगी, हमारी आखिरत और कब्र भी संवर। ताजदारे खत्म नबुव्वत जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबुव्वत जिंदाबाद। टाइम की किल्लत है, मैं गुफ्तगू खत्म करने लगा हूँ। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मांगो, जब बंदा मांगता है तो अल्लाह करीम जल्ल शानू अता करता है। ये हदीस पाक भी है, कुरान में भी है। हुजूर ने फरमाया ऐसा हो नहीं सकता कि बंदा मांगे और अल्लाह दे ना, ऐसा तो मुमकिन ही नहीं। हाँ ये अलबत्ता हदीस में है कि तुमने कोई ऐसी चीज मांगी जो तुम्हारे लिए नुकसानदेह है, अल्लाह उस काम को रोक लेता है, उसको भी जाया नहीं करता। मिसाल के तौर पर मैं मांगू मेरी शादी हो जाए, ये फलाने पासे हो जाए, हो सकता है वो औरत मेरे लिए नुकसान दे हो, अल्लाह वो दुआ कबूल नहीं करता और उस दुआ को रद्दी की टोकरी में नहीं फेंकता, उस दुआ के बदले हमें सवाब देता है। मैं कहूँ अल्लाह मुझे पुत्र दे दे, हो सकता है वो पुत्र मेरे लिए दुनिया में भी जिल्लत का सबब बने, कब्र हशर में भी जिल्लत का सबब बने, अल्लाह वो दुआ कबूल नहीं करता। मोमन की दुआ अल्लाह वो कबूल करता जो उसके हक में बेहतर हो, जो बेहतर ना हो वो अल्लाह नहीं कबूल करता। ये भी अल्लाह का हम पर रहम है, जो हम मांगे वो दे दे, वह कल वही हमें नुकसान दे तो हमारा क्या होगा। इसलिए दुआ मांगते वक्त ये को अल्लाह मुझे ये चीज चाहिए, अगर मेरे हक में ये बेहतर है तो मुझे अता कर, अगर ये मेरे हक में बेहतर नहीं तो बेहतर चीज मुझे अता कर। सुभान अल्लाह। दुआ मांगने का सलीका भी सीखे। कुरान क्या कहता है, क़यामत के दिन
ہر بندے کو اس کے مرشد کے نام پر آواز دی جائے گی. یوم ندعو کل اناس بامامہم. فرید الدین کے مانگنے والے، حضرت خواجہ معین الدین کے چشتی کے ماننے والے، حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی کے ماننے والوں کو آواز دی جائے گی. آؤ قادریو عبد القادر جیلانی کے پیچھے، آؤ چشتیو معین الدین چشتی کے پیچھے، آؤ سہروردیو اپنے مرشد کے پیچھے، آؤ نقش بندیو حضرت خواجہ بہاؤالدین نقش بند کے پیچھے. اگے اگے پیر ہوگا، مگر مرید ہوگا. سبحان اللہ. یہ بیان کر رہے ہیں مولانا اکرم دردی. جی اس آیت کا ترجمہ اپنے شعر میں کر رہے ہیں. قبراں چور قبراں چوں اٹھ کے جس دم رب دے حضور جائے، او قبراں چوں اٹھ کے جس دم رب دے حضور جائے، اگے نال نال ساڈے، اگے نال نال ساڈے بابا فرید ہووے، منگو دعا کے شالا انج دا نصیب ہووے. حضور علیہ السلام نے فرمایا استغفروا لمائزین، مائز کے لیے دعا مانگو. ایک حدیث پاک پر گفتگو ختم کرتا ہوں ایک شعر کے ساتھ. اعلیٰ حضرت کا اور باقی مولویوں کا ایک فرق ہے، وہ سمجھنا بڑا ضروری ہے. سبحان اللہ. باقی کہتے ہیں اللہ دی مرضی، مننے نہ مننے، منگی جو دیوے نہ دیوے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہمارے لیے یہ اصول ہے، وہ بالکل مرضی کا مالک ہے، جب مانگو اس کی مرضی، دے نہ دے وہ بادشاہ ہے. لیکن کہتے ہیں یہ قاعدہ کلیہ حضور کے لیے نہیں ہے. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حضور کے لیے اللہ نے قانون علیحدہ بنایا ہے. وہ قانون کیا؟ اللہ فرماتا ہے اے اجابت و قبولیت، ایک دفتر ہے اللہ کا باقاعدہ، جہاں پر دعا پہنچتی ہے، قبول ہو کے واپس آتی، کام ہو جاتا ہے. اس کو عربی میں اجابت کہتے ہیں، اردو میں قبولیت کہتے ہیں. اللہ نے اس دفتر کو یہ آرڈر کیا ہوا ہے کہ میرا یار دعا مانگے تو دعا کو سفر نہیں کرانا ہے، قبولیت تو میرے یار کی دعا کے پاس چلا جائے. سبحان اللہ. اجابت کا سبحان اللہ. سمجھ آ رہی ہے؟ حدیث کیا ہے؟ حضور نے فرمایا بعض دعائیں ایسی ہیں جو زمین آسمان کے درمیان لٹکی رہتی ہیں، وہ آسمانوں سے اوپر جاتی ہی نہیں ہے. اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری دعا اللہ کے عرش تک پہنچے تو دعا سے پہلے بھی مجھ پر درود پڑھ لیا کرو اور دعا کے بعد بھی مجھ پر درود پڑھا کرو. میرا درود تمہاری دعا کو اللہ کے عرش تک پہنچا دے گا. سبحان اللہ. اس لیے ہم سنی بریلوی اذان سے پہلے بھی درود پڑھتے ہیں، نماز سے پہلے بھی درود پڑھتے ہیں، نماز کے بعد بھی پڑھتے ہیں. جب بھی فرصت ملے، جب بھی یاد آئے، ہم تو درود ضرور پڑھتے ہیں، کیونکہ ہمارا یقین ہے کہ جو کچھ ہم یہ نیکیاں کر رہے ہیں یہ دعا درود کے صدقے جائیں گے. سبحان اللہ. اور حضور کے لیے یہ نہیں ہے کہ حضور کی دعا بھی لٹکی رہ جائے. اس کے لیے تو ہے جانا تو بڑا ہے نا مقام. حضور کے لیے اجابت کو، دفتر کو حکم ہے مصطفیٰ کی دعا کے پاس آ جایا کر. احمد رضا نے یہاں پر محبت بڑا نقشہ کہتے ہیں. سبحان اللہ. آپ فرماتے ہیں اجابت کا صحرا، عنایت کا جوڑا. سبحان اللہ. اجابت کا صحرا، عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد. سبحان اللہ. بن سمر کے سج کے میرے مصطفیٰ کے منہ سے جو نکلتی ہے نا، وہ دعا کائنات میں ایسی کوئی دلہن بھی نہیں، ایسا کوئی سیرا بھی نہیں، ایسی کوئی برکت اور عظمت والی چیز بھی نہیں جتنی مصطفیٰ کے منہ سے نکلنے والے الفاظ ہیں جن کو ہم دعا کہتے ہیں. اجابت کا صحرا، عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد. اور اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد. سبحان اللہ. اور جھک کر کون گلے ملتا ہے؟ کبھی سوچا کسی کے گھر اس کا استاد جائے تو وہ آکڑا رہتا ہے کہ جھکتا ہے استاد کے سامنے؟ مرشد جائے تو مرید جھکتا ہے کہ نہیں جھکتا؟ عقیدت مند جس کے دل میں ادب ہو، احترام ہو، وہ جھکتا ہے نا. اللہ حضرت فرماتے ہیں مصطفیٰ کریم آقا کی دعا کا تو انتظار کر رہا ہے قبولیت کا دفتر. کاش کبھی حضور کچھ بات کریں تو میں جاؤں حضور کی دعا کو گلے مل لوں اور جھک کر ملوں. یہ دعا کا مقام ہے. تو حضور نے فرمایا ماذ کے لیے دعا مانگو. اب جس کے لیے حضور کہیں اور خود بھی ہاتھ اٹھائیں اور دعا مانگے، اس دعا کا مقام کتنا ہو. سبحان اللہ. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، بات بڑی لمبی ہے میں ختم کرتا ہوں. سرکار نے فرمایا، باتیں ہو رہی تھی نا دعا کے بعد، ختم ہو گئی دعا، حضور نے مانگ لی، بندے باتیں کرنے لگے. حضور نے فرمایا تم مائز کی جو غلطی ہے اس پر باتیں کر رہے ہو. بندہ بڑا چنگا سی پر کام چنگا نہیں ہو دے کول ہویا. یہ چھ مگوئیاں کر رہے ہو نا چھپ چھپ کے، سمجھتے ہو میں مجھے پتہ نہیں، میں ساری سن رہا ہوں.
गोया पता चला कोई बंदा छुप के बात करना चाहे, नबी से छुप नहीं सकती। नबी छुपी हुई बातों को भी जानता है। फरमाया जी तो तुम कानाफूसी कर रहे हो एक दूसरे के कानों में, खुफिया खुफिया बातें, समझते हो मुझे पता नहीं, मुझे पता। तुम ये बातें कर रहे हो कि मायज बंदा अच्छा था, उसने काम अच्छा नहीं किया। फरमाया तुम्हें उसके काम की तरफ तवज्जो है, उसने जो माफी मांगी उस तरफ तुम्हारा ध्यान नहीं। अगर मैं मोहम्मद उस माफी को तकसीम करना चाहूं तो मेरी आधी उम्मत तो अकेले मायज की तौबा से बख्शी जाएगी। अल्लाह अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह, या अली, या अली। पता चला बाज दफा खुलूस से ऐसी दुआ होती है कि एक गुनाह के लिए माफी मांगता बंदा जिंदगी सारी के धोप जाते हैं। बंदा अपने लिए मांग रहा था, रब उसके सारे घर वालों की साथ बख्शिश कर देता है। बंदा अपने घर वालों के लिए मांग रहा था, अल्लाह उसके सारे शहर वालों की बख्शिश कर देता है। और बताइए जब हुजूर दुआ मांग रहे हो तो क्या ख्याल है हमारी साथ बख्शिश के लिए हुजूर ने नहीं कहा होगा? ये तो कुरान में अल्लाह ताला ने फरमा मेरे हबीब तेरा जद्दे आला मेरा नबी मांगता था, रब्बना ग़फ़िरली वली वालिदैया वलिल मुमिनीन यौम यक़ूमुल हिसाब, अल्लाह मेरी बख्शिश भी कर, मेरे वालिदैन की कर और सारे मोमिनों की कर। ये दुआ हुजूर ने बारहा दफा मांगी है, जिसमें हमारा जिक्र भी आया है। हमें तो उम्मीद है, न सिर्फ उम्मीद बल्कि यकीन है कि हुजूर की दुआ से हमारा बेड़ा पार हो जाएगा इंशाअल्लाह। इसलिए हम दुआ के लिए कहेंगे आपसे भी सबसे भी कि जब मौका मिले दुआ मांगा करें। अपने लिए मांगे, अपने वालिदैन के लिए मांगे, अपने बहन भाइयों के लिए मांगे, अपने रिश्तेदारों के मांगे, अपने मोहल्ले वालों के लिए मांगे, अपने शहर वालों के लिए मांगे, अपने मुल्क वालों के लिए और पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए मांगे। बल्कि यूं कहें अल्लाह आदम अलैहिस्सलाम से लेकर कयामत तक जितने मुसलमान आए चले गए आएंगे और जाएंगे, अल्लाह उन सारे मोमिनों की बख्शिश करे। अल्लाह हम सबको इस महफिल पाक के मुक़द्दस लम्हात के सदके हमारे गुनाहों की बख्शिश करे। और फिर खुसूस भाई तारक साहब और उनके दूसरे भाइयों को अल्लाह ताला सब्र अता फरमाए और उनके भाई मोहम्मद असगर साहब की अल्लाह बख्शिश करे, जन्नत की आला मकाम अता फरमाए और हम सबको हुजूर के दीन के लिए काम करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।